হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজ জর্জিয়াতে আমার প্রথম দিন, প্রথম সকাল। একটু আর্লি বের হয়ে গেলাম। Too windy, too cold এখানে আজকে। It's like 0 or 1 degree Celsius. My gosh, ফাটাই ফেলতেছে ভাই। এখানে স্নোবোর্ডে নাই, ভাগ্য ভালো। এই জায়গার নাম হচ্ছে আবলাবাড়ি, আর রোডের নাম হচ্ছে স্যাম গ্যাব্রো স্ট্রিট। কনকনে ঠান্ডায়ও পরিবেশটা খুব ভালো লাগতেছে, দেখতে খুবই সুন্দর লাগতেছে। এখন ওদের মনে হয় স্প্রিং টাইম, আই থিঙ্ক ফল টাইম হতে পারে। Alhamdulillah. Alhamdulillah, Abdullah. From where? I'm from Dubai. From Dubai? Yes, but I'm not local. I'm actually from Bangladesh. Yes, I know. Dubai. I know. Yes. So much أخويا from Dubai, Oman, Bahrain. Yes. أنا شوي معلوم from Georgia, but معلوم Arabic. Hello, Arabic. Yeah. You're Georgian. Yeah. But you can speak Arabic. Yes, Oh my God. والله. আল্লাহ। এটা হলো স্যান গেবর্গ ক্যাথেড্রাল, এবং এটা আরেকটি নাম হচ্ছে আর্মেনিয়ান চার্চ। এখানে ম্যাক্সিমাম যে চার্চগুলো রয়েছে ওগুলো আর্মেনিয়ানদের বানানো অ্যাকচুয়ালি। পেছনে কার জানি একটু বাংলা কথা শুনলাম। এখানে কি কারো বাংলা দোকান আছে কিনা বলতে তো পারতেছি না, বাট ম্যাটেরিয়ালগুলো, কাপড়গুলো দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আসতে পারে। বাংলাদেশের ফেব্রিক্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড খুব ফেমাস। পর চেক করতে হবে কোনো বাঙালি দোকান আছে কিনা নিচে। এখন তো ক্লোজ, আর্লি মর্নিং। গতকাল রাতে যে ইন্ডিয়ান এবং টার্কিশ ফ্রেন্ডটা হয়েছিল, তো ওরা আমার হোটেলের ঠিক পাশেই থাকে। তো ওদের সাথে কথা হয়েছে এবং ওরা বললো টার্কিশ একটা রেস্টুরেন্ট রয়েছে এখানে, খুব ভালো টার্কিশ রেস্টুরেন্ট, ওটা খুব ভালো মানের খাবার পাওয়া যায় এবং কম দামে পাওয়া যায়। আমি যেখানে যে আমার একটা চিন্তা থাকে মাথায়, যেহেতু ঘুরতে এসেছি আমাকে চিপ রেট হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আমাকে খুঁজে বের করতে হয়। সো ইজি হয়ে গেল, ওরা আমাকে ইনফরমেশনটা দিল। সো আই এম গোনা গো দেয়ার, ওখানে যাবো, ওদের সাথে জয়েন করবো, ব্রেকফাস্ট করবো। পাহাড়ের উপর যে চার্চটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ওরা বলে থাকে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এটা বানিয়েছিল। সো আমাদের প্ল্যান আছে, আমরা ওখানে যাব, হাইকিং করব পাহাড়ে, অ্যান্ড দেন চার্চটা ভিজিট করব। আমি দ্রুত নিচে চলে এসেছি কারণ ওরা আমার জন্য ওয়েট করতেছিল। তো এসে দেখি টার্কিশ ফ্রেন্ডও একটু হোটেলে গিয়েছে কাজে। সো আমরা দুজন যাচ্ছি এখন রেস্টুরেন্টের দিকে। भाई अकेला बोरिंग, फिर भी क्या करें? सही है। हाँ, फिर भी सही है। मैं अकेले सुबह अच्छा है, कभी कभी अच्छा है, कभी अच्छा नहीं। हाँ सही है, लेकिन अगर देखो आप जैसे कुछ कोई मिलता है तो सही अच्छा लगता है। हमारा भाषा भी बहुत प्यारा सुनते हैं ना। यही है।
भाई अपना लैंग्वेज अपना ही होता है। ये तो केरला का है लेकिन उर्दू हिंदी हाँ अब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स दुबई में रहते हो तो फिर हिंदी उर्दू ऐसे ही आ जाएंगे। আমার দুপাশে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব হিস্ট্রিক্যাল প্লেস অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট এখান থেকে আই থিঙ্ক 2 থেকে 3 মিনিট দূরে। कल मेरा अच्छा फोटो लेने का ये फोन हाँ 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 सही है। कल मैंने इधर से चलो यही से जा सकते वैसे तो आई है। कल वो कैमरा भी लेके आऊँगा और मेरा गोप्रो भी है वो भी लेके आऊँगा। सही है क्योंकि मेरे पास यही फोन है, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। अच्छा अच्छा यार ये बार पैसा मांगेंगे फिर। यहाँ मैं खुद लेके आया इसमें। बुरा लगता है फिर भी, पता है क्यों? क्रिश्चियन कंट्री है ना, इधर थोड़ा बहुत मुस्लिम है तो फिर ये यूरोप में बेसिकली वेरी अनरेटेड कंट्री है ये। हाँ रोटिया हाँ सिक्योरिटी कैसे है? सिक्योरिटी कैसे है? सिक्योरिटी है लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट नहीं है। भाई का जैसे तो लाजिम नहीं है। घर पे मैंने तो लैपटॉप वगैरह कैमरा वगैरह छोड़ के आया, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे ना इंशाल्लाह। भाई का ऑनर का गला पकड़ेगा। 5 मिनट दूर है लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ सही है। केबल कार देखो जो इसका व्यू है ना, हाँ हाँ सिटी का व्यू पूरा मिलेगा। टोलकर में मैं सिर्फ मैं ज़रूर जाऊँगा टोलकर में। मलजाबा मलजाबा গ্রিটিংসের জন্য ওরা এখানে বলে থাকে গামারজাবা, ইট মিনস হ্যালো। আপনি ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় ট্রাভেল করবেন এবং শিখতে পারবেন ডিফারেন্ট টাইপ অফ কালচারাল থিংস, ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস, যা আপনার বুক আপনার টিচার আপনাকে কখনোই দিতে পারবে না। नेक्स्ट टूर नेक्स्ट टूर maybe Turkish? No. Maybe I'm thinking actually. Next tour maybe Albania because I don't need visa. Albania is expensive. Expensive? Sure. When I checked the package itself, it's showing 3,500. 3,500. For 4 days. On 4 days, 3,500. That's pretty expensive, bro. They went to Serbia. They did for 10 days. I think it's okay. Let's see outside. Okay, or inside. आप बताओ किधर बैठेगा? अंदर बैठेगा? अंदर ही बैठते हैं। हाँ, बाहर ठंडा लगता है। आइए। आई भाई यही ढूंढ रहा था मैंने कब से। टर्किश है? हाँ टर्किश का मतलब हलाल ही होंगे। अच्छा है रेस्टोरेंट। चलो मेनू देख लेते हैं। मैं एक खा लिया, आपका वेट किया ना, हाँ, हाँ। तब मैं इधर ही था। मैं एक शारमा खाया, बस हाँ। सही था। आपने खा लिया? मेरा तो हो गया। काल इतना कौन सा क्या खाया आपने? मैं तो ये खाया, सही है। आपको चिकन अच्छा लगती है अभी? हाँ चिकन अच्छा लगता है ज़्यादा। लेकिन इन लोग का है ना, इसमें थोड़ा नमक थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है नमक ज़्यादा है मेरे लिए अच्छा है। सही है। मैं एक्स्ट्रा नमक लेता हूँ ये वाला। चिकन लवाश लिया, सही था। आप कुछ और चाहिए तो ट्राई करो, मसला नहीं है।
और राइस भी है इन लोग के पास? नहीं राइस नहीं चाहिए मुझे। राइस नहीं चाहिए ना? कबाब वगैरह है? कबाब है इधर। ये वाला ट्राई किया आपने ना? हाँ। ये एक ट्राई करूँगा मैंने। कबाब और कबाब ये तो राइस के साथ नहीं राइस नहीं खाऊंगा अभी मैंने। बीफ राइस है क्या? बीफ विद राइस नहीं कर रहा। वो खाने का मन ही नहीं कर रहा है अभी। चलो वो एक आएगा ना फुल हो जाता है वो। ये देख ये वाला हाँ किधर गया? ये वाला हाँ फुल होता है वो। चिकन लवाश 2 पीस मिलते हैं वो भी thick। चलो ठीक है यही मांग लेता हूँ। आप कुछ पी लो। नहीं। आप कुछ पी लो ठंडा वगैरह कुछ पी लो। बस चाय पिया मैंने पहले। हाँ चाय पिया मैंने। अच्छा बात ये लोग कार्ड लेते थे। कार्ड लेते हैं हाँ कि पैसा कैश नहीं लेते? कैश लेते। मेरे पास लारी नहीं है अभी। अच्छा। 50 लारी है मेरे पास। अच्छा कैश कार्ड दिया मैंने। अच्छा तो मैंने कैश लेके आया हूँ। स्वीट अभी बहुत अच्छे। क्रेडिट कार्ड अगर बाहर यूज करें तो बहुत ज़्यादा पैसे करते हैं भाई, इसीलिए क्रेडिट कार्ड आपका? हाँ इसीलिए क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करूँगी इधर। और ये लोग का कुनाफा बहुत मस्त है और बकलावा भी स्वीट बहुत मस्त है। स्वीट मैं सोचा कि कल लेके जाएगा घर पे एक बॉक्स। अलाउड होंगे? हाँ स्वीट तो सही है यार। 2 बजे आएगा मेरा। कौन? এটা হলো টার্কিশ শর্মা, যাকে বলা হয় চিকেন লাভিশ অ্যান্ড আ কাপ অফ টি। আমার ব্রেকফাস্ট ডান, বের হয়ে গেলাম এখন। একটু সামনে গিয়ে ওয়েট করতে হবে, কাজ টার্কিশ ফ্রেন্ডটা আসবে হোটেল থেকে। এই যে আমার বাঁ পাশে এখন দেখতে পাবেন গম্বুজের মতো দেখা যাচ্ছে অনেক পুরনো হিস্টোরিক্যাল থিংস। এইগুলোর ভেতরে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সালফার বাথ। আর সালফার বাথ হচ্ছে বডি রিফ্রেশিং রিচুয়াল, যা শত শত বছর যাবত এখানে অবস্থান করতেছে। একসময় যারা রাজা মহারাজা ছিল, এম্পায়ার ছিল, তারা এই সালফার বাথটা গ্রহণ করতো। আর সালফার বাথটা হচ্ছে গরম পানিতে এক ধরনের কেমিক্যাল থাকে, তো সেটার ভিতরে শাওয়ার নেওয়া। ওরা আপনার সোপ দিয়ে এই শাওয়ারটা করিয়ে দেবে। সামনে দেখতে পাচ্ছেন এগুলোর ভেতরে। তো আমি যতটুকু জানতে পারলাম ওখানে মনে হয় 50 to 70 লারি নেয়, যেটা বাংলাদেশি কারেন্সিতে যদি পড়ে হচ্ছে 1200 টাকার মতো। ওরা আপনাকে শাওয়ার টাওয়ার এভরিথিং করে দিবে। আর আজকে যেহেতু জুম্মাবার ফ্রাইডে, সো জুম্মার নামাজ পড়তে হবে। তিবিলিসিতে একটাই মাত্র রয়েছে মসজিদ যেখানে একসাথে শিয়া এবং সুন্নিরা নামাজ পড়ে। এটা একমাত্র পৃথিবীর মসজিদ যেখানে শিয়া এবং সুন্নিরা একত্রে নামাজ পড়ে, কোনো ধরনের ভেদাভেদ নেই। সো আমরা এখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করব, প্ল্যান করব, অ্যান্ড দেন নামাজের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে ডেফিনেটলি। নিচে যে একটি ছোট্ট জলাশয়ের মতো দেখতে পাচ্ছেন, পানি বয়ে যাচ্ছে, আসলে সামনে একটি ওয়াটারফল রয়েছে যাকে লাকটা কেভি ওয়াটারফল বলা হয়। আমরা এখন সেই ওয়াটারফলের দিকে যাচ্ছি। Later on I will add my language. Now just shooting the video. What is this? Then again 3D. 3D? সো ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে, পাশে থাকবেন ফর দ্য নেক্সট ভিডিও। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। Saudi Arabia. Dubai. Yeah.
क्या क्या गमर जुबा मतलब हेलो कमाल है यार मतलबा कमर दबा हेलो कमर जबा और मतलबा थैंक यू हाँ ये इम्पोर्टेंट है सही है हाँ यू सपोज टू बी ए टूरिस्ट गाइड ब्रो ट्रस्ट मी आज कितना चला देखो आज कितना ये दुबई में भी है हाँ दुबई में इजी है हाँ वो जा सकते हैं ज़्यादा के बखौर सॉरी pictures photo. No,